السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الفرض الأول في الدورة الثانية لمادة الفرنسية المستوى الثالث ابتدائي. Compréhension de l'écrit. Le menuisier. Le menuisier travaille dans son atelier. Il fabrique beaucoup d'objets en bois. Des armoires, des tables, des chaises, des portes, des fenêtres. Pour fabriquer une armoire, le menuisier choisit le bois qu'il faut. Ensuite, il mesure et découpe les planches à l'aide d'une scie. Puis, il utilise de la colle pour bois et des clous pour les assembler en suivant le plan. Enfin, il passe une couche de peinture ou de vernis. Le menuisier travaille dans son atelier. Il fabrique beaucoup d'objets en bois, des armoires, des tables, des chaises, des portes, des fenêtres. Pour fabriquer une armoire, le menuisier choisit le bois qu'il faut. Ensuite, il mesure et découpe des planches à l'aide d'un scie. Et il utilise de la colle pour bois et des clous pour les assembler en utilisant le plan. Enfin, il passe une couche de peinture ou de vernis. Deuxième question. Quel est le titre de ce texte? ما هو عنوان النص? Quel est le titre de ce texte? Deuxième question. Où travaille le menuisier? Entoure la bonne réponse. ندور على الإجابة الصحيحة. Dans le jardin. واش كيخدم في الجردة؟ Dans l'atelier. واش في الورشة ديالو؟ Dans l'école ولا في المدرسة؟ بين أن توصلتوا الجواب الصحيح. Avec quel objet de menuisier découpe le bois? Souligne la bonne réponse. هنا سطر على الإجابة الصحيحة. Les ciseaux, le scie, le coton. واش كيخدم بالسيزو؟ les ciseaux ولا le scie ولا le coton. Par l'entrée dans chaque liste. هنا غتشطب على الكلمة الدخيلة. Des armoires, des tables, des chaises, des vêtements, des fenêtres. Là, le scie, la colle, les clous, le tissu, le vernis. Cinquième question, répond par vrai ou faux en mettant une croix dans la case Edouane. أفخان المناسبة. Le menuisier coupe le tissu. هنا واش vrai ولا faux؟ المينويزيي النجار واش يقطع الثوب. واش vrai ولا faux؟ Le menuisier crée des vêtements. واش كيصنع الملابس. Le menuisier ربط le bois. يخدم le bois الخشب. Expression écrite. Je complète les mots avec ين, ي, اي, يون. ان هنا غتكمل به الشي وعندك غتكمل بهاد الحروف. ان باب il ferme il ouvre. Entoure les mots quand tu vois ان. هنا غفين مشتي جي ان غادي تدور عليها. Poignet, gentil, seconde, grand, rossinol, renard, ligne, ralentir, travail. Troisièmement, écris les mots au pluriel. La fleur, le pluriel ديالها, une fille. Le potier, un papillon. La quatrième question, relis chaque phrase à l'image correspond. هنا غادي أصل بسهم الكلمة الجملة والصورة المناسبة. Le petit façonne l'argile à la main. Le petit هو الفخاري اللي كيخدم في الفخار كيصاوب l'argile الطين بيديه. Le coiffeur coiffe les cheveux. الحلاق كيصايب الشعر.
Le tailleur prend les mesures. الخياط يأخذ القياسات. Le menuisier reboute le bois. Production de l'écrit. Je mets en ordre les syllabes pour écrire des mots. هنا هاد les syllabes اللي عندنا نجيتا غادي نكونوا منهم دي مو. هنا بحال مثلا هاد الاولى ان طاجين، الثانيه لا صا دي. هنا hier paix pied pour mais né ro B. Bon, long, balle. Construis une phrase avec ces mots. هنا غنكونوا جملة بهاد الكلمات اللي عندنا. Les chevaux coiffent le coiffeur. هنا cultive le cultivateur la terre. Écris 6 mots de ton choix. غتكتب 6 الكلمات من اختيارك. هنا écriture. Écris les syllabes et la phrase. هنا غتكتب هاد لي سيلاب هنايا وغتكتب تحتهم لا phrase écriture. هنا copie recopie le texte suivant. غتكتب هاد التكست غتعاود تكتبو هنايا. انا غادي نخلي لكم هذا الامتحان في صندوق الوصف باش تامبريموه وتخدموه قبل ما نديرو تصحيح. ديكتي écoute ton enseignant puis écris les mots et la phrase dictée. les mots هنا غادي يقرا عليكم الاستاذ او يملي عليكم الاستاذ دي phrases وانتم غتكتبوهم 2 ou 3 phrases 4 5 phrases تقريبا 5 mots. هنايا في الاول غيفتي عليكم الكلمات وفي السؤال الثاني غيملي عليكم الجمل. هذا هو مجمل الفرد ديال اللغة الفرنسية. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وغادي تخدموه ان شاء الله بالمساعدة ديال المقرر ديالكم باش تدعموا ريوسكم بريوسكم. ومن بعد ان شاء الله غادي نصايبوا تصحيح جميع. خليوا لي التعليقات ديالكم والاسئله المتعلقه بهذا الفرد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.